jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, jumpa lagi bersama Osmanesia. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang şimdiki zaman. Jika di dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya tenses, maka di dalam bahasa Turki juga terdapat aturan semacam tenses ini dalam tata bahasanya atau grammarnya. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang şimdiki zaman atau keterangan waktu sekarang. Tenses dalam bahasa Turki lebih umum dikenal dengan sebutan zamanlar atau keterangan waktu. Şimdiki zaman sendiri merupakan keterangan waktu yang paling mudah dan paling sering dipakai dalam bahasa Turki. Jika dalam bahasa Inggris, şimdiki zaman ini bisa disamakan dengan present continuous tense. Oke teman-teman, sekarang gimana sih cara membentuk şimdiki zaman? Şimdiki zaman ditandai dengan penggunaan kata your. Kata your selain untuk tanda şimdiki zaman juga sebagai pembeda dengan tenses yang lain. Kayak yang pertama, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf konsonan, rumusnya adalah jika huruf vokal terakhirnya diakhiri huruf A atau E, maka menggunakan kata ıyor. Contoh, yapıyor, yatıyor, sıkılıyor, batıyor, dan kırıyor. Kemudian, jika huruf vokal terakhirnya diakhiri huruf E atau I, maka menggunakan kata iyor. Contoh, geliyor, giriyor, pişiriyor, biliyor, geçiyor. Kemudian, jika huruf vokal terakhirnya diakhiri dengan huruf O atau U, maka menggunakan kata uyuyor. Contoh, koşuyor, korkuyor, uçuyor, buluyor, dan buluşuyor. Kemudian, jika huruf vokal terakhirnya diakhiri dengan huruf E atau Ü, maka menggunakan kata uyuyor. Contoh, görüyor, dönüyor, sürüyor, dan yüzüyor. Yang kedua, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf vokal E, I, U, Ü. Rumusnya adalah hanya dengan menambahkan kata yor ke dalam fiil atau kata kerja tersebut. Contohnya, okuyor, uyuyor, tanıyor, yürüyor. Yang ketiga, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf vokal A. Rumusnya adalah dengan menghapus huruf A tersebut dan diganti dengan ıyor atau uyor. Contoh, ara menjadi arıyor. Kata anla menjadi anlıyor. Başla menjadi başlıyor. Kemudian oyna menjadi oynuyor. Kemudian yang keempat, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf vokal E, rumusnya adalah dengan menghapus huruf E tersebut dan diganti dengan iyor atau üyor. Contoh, bekle menjadi bekliyor. Kemudian özle menjadi özlüyor. Kemudian söyle menjadi söylüyor. Oke teman-teman, rumus pertama sampai keempat yang sudah kita bahas digunakan dalam kalimat positif. Nah, untuk yang kelima dan yang keenam adalah bagaimana kita membentuk şimdiki zaman dalam kalimat negatif.
Oke, yang kelima, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan ma, maka kita gunakan kata muyor atau meyor. Contoh, anlama menjadi anlamıyor. Yapma menjadi yapmıyor. Sekma menjadi sekmıyor. Kemudian yang keenam, jika fiil atau kata kerja tersebut diakhiri dengan me, maka kita gunakan kata miyor atau muyor. Contoh, gelme menjadi gelmiyor. Gülme menjadi gülmüyor. Sevme menjadi sevmiyor. Kemudian, ada beberapa pengecualian untuk kata kerja jika ditambahkan shimdiki zaman dalam kalimat positif. Ingat ya, dalam kalimat positif, karena dalam kalimat negatif, pengecualian ini tidak berlaku. Oke, yang pertama, kata kerja yang diakhiri dengan huruf T-nya berubah menjadi huruf D. Contoh, kata git artinya pergi. Bukan gitiyor, tapi gidiyor. Kemudian, kata kerja et, yang artinya kata kerja bantu. Bukan etiyor, tapi ediyor. Kemudian, tat, yang artinya merasai atau mengecap. Bukan tatıyor, tapi tadiyor. Kemudian, kata gut, artinya mengembala. Bukan gutuyor, tapi gudiyor. Kemudian yang kedua, kata kerja yang terdiri dari kata dua suku kata. Contoh, ye yang artinya makan menjadi yiyor. Kemudian kata de artinya berkata menjadi diyor. Baik teman-teman, jika kalian sudah mengerti cara membentuk shimdiki zaman, sekarang mari kita membentuk shimdiki zaman secara sempurna dengan ditambahkan şahıs eki atau kata ganti. Seperti yang sudah kita ketahui, kata ganti dalam bahasa Turki antara lain ben, sen, o, biz, siz, dan onlar. Mari kita bahas satu persatu dan pelajari apa saja rumus dan imbuhannya. Yang pertama, dalam kalimat positif. Contoh dari kata gitmek artinya pergi. Ben okula gidiyorum. Sen okula gidiyorsun. O okula gidiyor. Biz okula gidiyoruz. Siz okula gidiyorsunuz. Onlar okula gidiyorlar. Contoh lain dari kata banyo yapmak artinya mandi. Ben banyo yapıyorum. Sen banyo yapıyorsun. O banyo yapıyor. Biz banyo yapıyoruz. Siz banyo yapıyorsunuz. Onlar banyo yapıyorlar. Yang kedua, dalam kalimat negatif. Ben okula gitmiyorum. Sen okula gitmiyorsun. O okula gitmiyor. Biz okula gitmiyoruz. Siz okula gitmiyorsunuz. Onlar okula gitmiyorlar. Kemudian dari kata banyo yapmak, ben banyo yapmıyorum. Sen banyo yapmıyorsun. O banyo yapmıyor. Biz banyo yapmıyoruz. Siz banyo yapmıyorsunuz. Onlar banyo yapmıyorlar. Kemudian dalam kalimat pertanyaan positif. Contoh, ben okula gidiyor muyum? Sen okula gidiyor musun? O okula gidiyor mu? Biz okula gidiyor muyuz?
Siz okula gidiyor musunuz? Onlar okula gidiyorlar mı? Kemudian dari kata banyo yapmak. Ben banyo yapıyor muyum? Sen banyo yapıyor musun? O banyo yapıyor mu? Biz banyo yapıyor muyuz? Siz banyo yapıyor musunuz? Onlar banyo yapıyorlar mı? Kemudian dalam kalimat pertanyaan negatif. Ben okula gitmiyor muyum? Sen okula gitmiyor musun? O okula gitmiyor mu? Biz okula gitmiyor muyuz? Siz okula gitmiyor musunuz? Onlar okula gitmiyorlar mı? Kemudian dari kata banyo yapmak. Ben banyo yapmıyor muyum? Sen banyo yapmıyor musun? O banyo yapmıyor mu? Biz banyo yapmıyor muyuz? Siz banyo yapmıyor musunuz? Onlar banyo yapmıyorlar mı? Gimana teman-teman? Udah paham belum nih? Nah, biar tambah mantap pemahamannya, saya akan memberikan contoh lain dalam bentuk kalimat. Berikut contoh-contohnya. Ben her gün kitap okuyorum. Saya setiap hari membaca buku. Ahmet ile Ceren sokakta konuşuyorlar. Ahmet dan Ceren berbicara atau mengobrol di jalan. Sen her gün kahvaltı ediyor musun? Apakah setiap hari kamu sarapan? Her hafta balık yiyor musun? Apakah setiap minggu kamu makan ikan? Onlar televizyon izlemiyor, kitap okuyorlar. Mereka tidak menonton televisi, tapi mereka membaca buku. Her sabah işe gidiyorum. Saya setiap pagi pergi kerja atau pergi ke tempat kerja. Annem bana çay veriyor. Ibuku memberikan saya teh. Biz durakta otobüs bekliyoruz. Kami menunggu bis di halte. Kediden nefret ediyorum. Saya benci terhadap kucing. Hasan öğretmene soru soruyor. Hasan bertanya kepada guru. Ben ve eşim film izliyoruz ve sohbet ediyoruz. Saya dan suamiku menonton film dan mengobrol. Saat 1'de işten çıkıyorum. Jam 1 saya keluar dari kantor. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Aku dan temanku tinggal bersama dalam satu rumah. Evde annem ile yemek yiyorum. Aku dan ibuku makan bersama di rumah. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini sudah selesai ya. Jika ada yang masih belum dipahami atau mau tanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Guru Shurus.